Hello guys, good afternoon guys. Good afternoon. Kumusta kayo dyan? Good afternoon guys. Kaliligo lang guys. Kaliligo lang guys. Pwedis nang ulang-ulan dito sa Cagayan de Oro City guys. Thanks God. Yung iba, ang daming nabahaan sa ulan nga sa Gunson ba, parang 2 weeks at taga hapon na lang magulan. 2 weeks guys. Taga hapon na lang magulan guys. Kahit nasa bahay guys, make up pa rin konti guys. Daming make up. Anong gagawin natin? Konti lang. Konti lang. Konti lang guys. Isuplayan na naman. Konting eyebrow guys. Ayan. Terus perfume konti. Ayan na guys. Makeup guys, lahat ng makeup ko guys sa alaga ko. Ayan, mga remembrance akong alaga guys. Pindot lang siya dito guys. So may lumabas, pindot lang siya guys. Ito lang guys, mikos lang ba yun mga guys. Mikos lang guys. Check there another door. Ang patangos sa ilong guys. Tapos lagyan mo ng white dito guys. So patangos na siya, tingnan guys. Tingnan guys. Lagyan mo lang ng dark brown dito sa gilid. Ganyan. Tapos white na yun sa taas guys. Ganyan na yun na siya guys. Ayan. Ang tangos na siya, tingnan guys. Yan. Sobrang tangos na guys. Tangos naman ako ilong pero red konti dyan guys. Yeah.
guys. Pag kanyan konti. Guys. Tapos na guys. Guys, tingnan yung ilong guys ng tamos. Lagyan mo lang counting dark brown dito guys, dito. Tapos imikos-mikos mo, lagyan mo ng light dito. Foundation white dito. Tapos imikos-mikos mo guys, ganyan mo sa brush, kahit hindi brush, basta mamikos-mikos siya guys. Mukhang matangos na yung ilong mo guys. Ayan guys. Ayan guys. Kahit nasa bahay lang guys, kunting makeup guys, parang hindi ka mukhang kawawa. Mukhang kawawa guys. Mukhang lusyang ba? Kunti lang. Guys, thank you for watching guys. Love you all. Amping kananay. Dami nang nabahaan guys. Mabuti wala nang ulan. 4 days na siya walang ulan. Kasi parang 2 weeks hapon mag-ulan ba, kusog pagkayo. Grabe no, dami nang nabahaan, ng landslide, grabe. Ngayon thanks God na wala nang ulan, pero sa Manila daw ang grabing ulan, nag-uulan pa doon. Ingat kayo palagi dyan.